না দি বড়তে বুঝছো এত জল কে ভাই বুঝলাম না তো কিছু জল কে মিশে দিও এত জল করে ওরে দেওয়া তানস না এত জল কোন থেকে এলো বাম মান দিন ছাড়ছিল কি স্যার ভাই বড় সামনে উনকা দিমায়া हेलो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो कैसा लग रहा है आपको पानी आ गया है वाह देखो कैसा लग रहा है आपको काम को lama apa dah kamu गाइस अगर नाक दे मेर देबा पानी पानी हो गई अरे कोई लाम जे ini ai आ 10 से देते दिलूं रो वीडियो में अरे देखो क्या है पानी आ गया सब मुंह में शेयर करो आपके मुंह में पानी आ गया गारंटी बैगन आरंभ सियास को खातर लो कौन दफ्तर मुड़ी किनमु ना और बैग छोटा बाजा बोलूं मांग खाओ हैं मांग खाओ আমি কই ইউ বাং রা पानी ना मत मुरी खाइबार जाना ना तोरा की करस र आगे जल खाइ नुई হেইমত দিকে মুড়ি খাওয়া লাগা আর তুই কস মুড়ি খাওয়া জানি না না কি তো দেখ নাই খুব দেবেন কইলাম তুই তো কস মুড়ি খাওয়া জানি না মুড়ি খাওয়ার আইডিয়া কারা চাল আমার बैगन জানলা করে তুই তো সব জানিস আম দেখা মহন আম খাওয়ার মাথা মারছে মুড়ি গান শেষ করব না মুড়ি কত আছে র আম ঢাড়া থু নুই তোর খার আগে মুড়িটা খাই নুই এই বহাইব বালতি আর মোবাইল নিকালে দাও আর ঘুরা না তাই আরে টাড়া তা পাও পাগলি Hello guys, what's up मुझे मुझे पेट में नहीं आता भाई मुझे बता ना मुझे खबर ना खाता जी क्या ना पिता पिता का হেইমত দিকে মুড়ি খাওয়া আছে আর তুই নে नहीं 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 क्यों तो देख नहीं তুই যে কস মুড়ি খাওয়া জানি না মুড়ি খাওয়ার আইডিয়া কারা চাল आगे मैंने क्या करूँ এ খালি সর দিব सही হ্যাঁ এ আম ডাহারা রিতে এই আমটা থুই নুই নই জুতার বাইরে দেবো কয়টা এ কি কো তুমি কি কো কিছু না এত জল করে ওরে দেওয়া তানস না এত জল কোন থেকে এলো বাম মান দিন ছাড়ছিল কি চল কই বড় সামনে উনকা দিমায়া